फॅक्ट्स अँड फिगर घेऊन येतले म्हणून बजेटाचे सो आता प्लेस करता 11:30 प्लेस करता ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दोन इकॉनॉमिक सर्वे आणि बजेट दोन्ही ताणें प्रेजेंट केले दोन्ही कशी डिस्पॅरिटी आहा पेज नंबर खंयचे कितें सारकें टॅब्युलेटेड हाडला सुदीन धवेकरान म्हटलं आता की टेक्निकल एरर जावंक शकता फिगर्स फाटी फुडें जावंक शकता एडिटिंग मिस्टेक येदी उरली आणि 3 वर्सां कंटिन्युअस 8,000 कोटी 8,500 कोटी 9,000 कोटी अंतर 3 वर्सां मिस्टेक जाली टायपिंग एरर पसून जर जालें जाल्यार गेल्या वर्सा फिगर जे प्रेजेंट केल्या तेन्ना इकॉनॉमिक सर्वे आसली न्हय ताजें प्रोजेक्शनूय आशिल्लें न्हय पळय एक फोट मारतकर ती फोट पोचोवपाक आनी 2-3 मारच्यो पडटात सुदीन ढवळीकाराक एक खबर आसपाक जाय ताका आमचे बरोबर चड एक्सपिरियन्स तो आनी ती ताणें दुसऱ्या खातीर त्यो फोटी बिटी मारच्यो न्ही ताणें आपलें कितें आहा तें पळोवचें ते एक्सटेन्शन त्यांची कॅपेबिलिटीचेर एक्सटेन्शन दिता म्हणटा ते चोरपाक हांकां हेल्प करता म्हणून तांकां एक्सटेन्शन मेळटा हो गील म्हणून आहा पळय ताणें म्हादयचें दिवाळें काडलें ताका दवरला इतलोच न्ही ताका सगळे आनी डिपार्टमेंट दिल्या आनी जितली कोफुजांव आहा थंय गील आहा कित्याक जाय तुमकां असले बरे ऑफिसर हाडा बरे गोंयचे ऑफिसर बरे आहा आतां पळय SP 2 पुलीस ते खंयचे हाडले गोंयकार हाडले आतां पुलीस डिपार्टमेंटान हे दिसांनी मातशें थंड आहा कित्याक हांकां जाय भायले कित्याक ते तांकां कांयच गोंयचें खबर ना ते कितेंय सायन मारतात आनी कशेंय करतात कोणाक हाकत डिस्क्वॉलिफाय आमचे एक कावन्सिलराक डिस्क्वॉलिफाय केलं 4.5 वर्सांनी गिलाक खबर आहा कोण भंडारी आनी कोण बामण तो नायक म्हणटा ते बामणूय आसता भंडारी आसता हे गिलाक खबर आहा तो गील खंयचो खंयच्यान आयलो तो डिसायड करता कोण भंडारी ते फोनाचेर हांच्या आणि सरीश्वर आता भंडारी समाजाचे लिडर आसात ते काढला तो म्हणजे रुद्रेश्वर देवळा कडेन मायनिंग कितें देवळाक DSW हेल्प करपा खातीर सामकें रेड कार्पेट घालप की खंय खणा म्हणून ते भंडारी समाजाचे मेन देवूळ हरवळे आहा सांखळे मतदारसंघात थंय लागींच पाविल्ले आहा आतां देवळां पसून मायनिंग लिजान घाली हांव पयर काडिल्लें मरे तें हांगा पसून आमचे खंयचे रे पिळगांव मुळगांव सगळ्या कडेन देवळां घालतात ते मायनिंग लिजान अरे देवूळ मायनिंग लिजांतले भायर काडूंक जाय न्ही तर देवूळ करपाचें पोंदां कितें मेळटा इल्लें म्हणून उडोवपाचें देवूळ मागीर मनशांचे सेंटिमेंटल आनी फेथ जी आहा ताचो इशू कितें जालो येदो व्हडलो समाज मरे गोंयांतलो व्हडलो सगळ्यांत समाज म्हणटा तो भंडारी समाज आनी ते देवळा फुडें जर तुमी मायनिंग करपाक लागले देवळाचें उरलें कितें हांव नकळो कशें आतां तें कितें तें हिंदू खत्रे में हे तुमी सगळे हिंदू चड तरी म्हणजे हें सांगात की हिंदूंची चड करून बारीक समाजाची देवळां ही ह्या सरकारा कडच्यान सेफ नात आनी ताजे खातीर जे देवळांक मानतात आनी जे देवाक ते पांय पडटात आनी भावार्थ जांचो आसा ते खत्रे में हे म्हळ्यार हिंदू खत्रे में हे कोटान थँक्यू सर LPG शॉर्टेज सर LPG शॉर्टेज आमी सांगिल्ली मुंबय 50% हे बंद पडले रेस्टॉरंट LPG शॉर्टेज जातलीच आता होर्मुझ स्ट्रेट आनी मायनिंग केल्लें आनी मायकलान का स्टेटमेंट दिला की आयज आफ्टरनून पर्यंत समज हे जायना जाल्यार 50% रेस्टॉरंट आहा ती बंद जातली म्हणून जातलीच मुंबय जाली ऑलरेडी आतां मायकलान हांगा वचपाचें खंय इस्रायल आनी हांचे मायकल कसो म्हाका BJPन घेता बी म्हणटा पळय तसो ताणें थंय वचपाचें मायकलान आतां तें करप आतां खंय हांगा वचप गल्फान